میں یہ کہوں کہ عمران خان کو رہا کروانے کا ایک سنہری موقع پیدا ہو گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. حافظ صاحب کی ایک نہیں بلکہ دو کمزوریاں اس ٹائم پی ٹی آئی کے ہاتھ لگ گئی ہیں. اگر واقعی لوگ عمران خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں اور اس میں سنجیدہ ہیں تو اس سنہری موقع کا استعمال کر کے عمران خان کو رہا کروایا جا سکتا ہے, اور کوئی بڑی شرط بھی نہیں ماننی پڑے گی بلکہ معمولی سے 2 کام کرنے پڑیں گے. آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے, لیکن پہلے اڈیالہ کے باہر کی صورتحال دیکھتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کو بدستور عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. حافظ صاحب کو کس چیز کا خوف ہے ہم نہیں جانتے, لیکن انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. یہ چند سیکنڈ کا کلپ سنیں. کار نہیں کرنے دی تاکہ تو اگلا عمل کیا ہوگا؟ میں نے تو یہ بڑے دن پہلے ٹویٹ کر دیا تھا کہ اگر ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے تو ہم یہیں بیٹھیں گے. ہم تو یہیں بیٹھے, فیملی ہماری ادھر ہی بیٹھے گی کیونکہ ہم پریشان ہیں. ہم یہیں بیٹھیں گے, نہیں ملاقات کرنے دی جا رہی. لیکن ایک اطلاع یہ آئی ہے جس سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں, اور یہ ابھی تک انکنفرم رپورٹ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو اندر جانے دیا گیا ہے. اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, شاید بیرسٹر علی ظفر کو بھی اندر جانے دیا گیا ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ کو نہیں اندر جانے دیا جا رہا, علیمہ خان یا دوسری کسی بہن کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا, بلکہ الٹا پولیس ٹوٹ پڑی پہلے رپورٹرز پر, یہاں تک کہ جی اے کو رپورٹر کو بھی نہیں بخشا, اور اس کے بعد خواتین جو وہاں کھڑی تھیں ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. طیبہ راجہ کی تو ویڈیو آ رہی ہے جس میں ان کو ڈالا جا رہا ہے ڈالے میں یا وین میں, تو گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. ایسی کون سی قیامت ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے جیل میں ملنے آئی اور آپ گرفتاریاں شروع کر رہے ہیں؟ یہ ان کی گھبراہٹ ہے اور کچھ نہیں. عمران خان کی بہن نے کہا تھا کہ ہم تو بیٹھیں گے, تو کچھ لوگ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پہنچے ہیں, سیدھے راستے سے نہیں جانے دیا جا رہا تو دوسرے راستے سے بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو کہا گیا تھا نا کہ ٹکٹ ہولڈرز آئیں, ایم این ایز ایم پی ایز آئیں, وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ کو پتا چل جائے گا کون عمران خان سے وفاداری کر رہا ہے ان کے نظریے سے اور کون غدار ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا. آج عمران خان کی بہن نے کہہ دیا ہم تو ادھر ہی بیٹھیں گے اگر ملاقات نہیں کرواتے, اور اگر وہ بیٹھ جاتی ہیں جہاں بھی جس بھی قریب ترین مقام پہ انہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے وہاں اگر وہ بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے اور کوئی نہیں ہوتا, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں اور کون ہے جو صرف چوری کھانے والے میاں مٹھو ہیں. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اب آتے ہیں ناظرین, ایک تو یہ صورتحال ہے, ایک خبر دی ہے شاہین صبائی صاحب نے, اور میں اس سے آپ کو آگاہ کرنے کے بعد آتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کیا سنہری موقع ملا ہے. یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ دیکھیں. میں آپ کو بلکہ شاہین صبائی صاحب کی پوری ٹویٹ ہی بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بری اور بڑی بریکنگ خبر. یہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ان کا تجزیہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بریکنگ نیوز ہے. چین کے وزیر اعظم بھی پاکستان نہیں آ رہے, یہ ہے جی بریکنگ نیوز. یعنی چین کے صدر نے تو ویسے ہی دورہ نہیں کیا پاکستان کا, بڑا عرصہ ہو گیا ہے. چین کے وزیر اعظم نے آنا تھا پاکستان, اب کہا جا رہا ہے وہ بھی نہیں آ رہے. بریکنگ نیوز ہے, ٹھیک ہے. صدر تو پہلے انکار کر گئے, اب چین نے یہ وارننگ بھی دے دی ہے کہ اگر پاکستانی جرنیل اپنی کرسی بچانے کے لیے امریکہ کے سامنے لیٹ جانے کو تیار ہیں تو پھر چین کے اربوں کے قرضے واپس کریں. ایک امریکی قانون کو روکنے کے لیے اگر جنرل پتلون اتارنے کو تیار ہیں تو چینی قیادت ایسے لیڈروں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. چینی قیادت سمجھ نہیں سک رہی کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر طرح کی افراتفری موجود ہے, سیاسی, اقتصادی, سماجی اور مذہبی, وہاں کون سا ملک اپنا $1 بھی لگائے گا امریکہ کو خیبر کے معدنیات دینے کی کہانی ایک ٹرک کی بتی ہے. اور باقی چیزوں کو چھوڑیں, خبر تو یہ اوپر ہے کہ چین کے وزیر اعظم اب پاکستان نہیں آ رہے, اور چین پاکستان کی جو امریکہ کے آگے پیچھے پیچھے جانے والی پالیسی ہے اس سے خوش نہیں ہے. باقی ان کا ظاہر تھوڑا تجزیہ بھی شامل ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ چین کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان کا اگر دورہ ملتوی یا کینسل کر دیا. یہاں سے آپ کو حالات کا اندازہ ہوگا. اب آپ کو میں ایک اور خبر دکھاتا ہوں, بلکہ 2 چیزیں دکھاتا ہوں, اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کے اندر کہ کیا موقع پیدا ہوا ہے, حافظ صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا حکومت کیسے ان کی سہولت کاری کر رہی ہے, لیکن وہ چاہے تو کیا کر سکتی ہے. ہم ایک خبر پہلے دیکھتے ہیں. گلوبل آئی نیوز لکھتا ہے کہ چائنا ریسٹرکٹس ایکسپورٹس آف سینا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور چائنا ان کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے تو باقی ممالک کو موقع ملے گا. اسی موقع کو اویل کرنے کے لیے پاکستان نے منرلز کانفرنس رکھی ہوئی ہے جو 2-3 دن چلے گی, جس میں آج بھی شہباز شریف بھی تھے, آرمی چیف بھی, اسحاق ڈار نے بھی تقریریں کی, وہاں پہ غیر ملکی وفود بھی آئے ہوئے تھے. اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ یہ خبر بھی پہلے دیکھ لیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پوسٹ کیا ہے کہ چین نے ہمارے اوپر ریٹیلیٹری ٹیرف لگا دیا ہے 34% کا. اگر چین اس سے باز نہیں آتا تو ہم چین پہ ایڈیشنل 50% ٹیرف لگا دیں گے. ہم باقی تمام ممالک سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور جو بات چیت ہے چین کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی اگر 48 گھنٹوں کے اندر اندر چین نے یہ سب کچھ واپس نہ کیا. سو چین کے اور امریکہ کی جو ٹریڈ وار ہے وہ اپنی پیک پر جا رہی ہے. چین نے ریئر ارتھ میٹلز ایکسپورٹ کرنے بھی بند کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایسے میں پاکستان کے پاس بھی ریئر ارتھ میٹلز بھی ہیں, امپورٹنٹ منرلز بھی ہیں جو ہم بیچ سکتے ہیں, اور اگر جنرلی پاکستان کے مفاد کے لیے یہ کام کیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ چیزیں. سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا میں جو بل پاس ہو رہا ہے اس کے الفاظ دیکھیں, پھر آپ کو دکھاتا ہوں کچھ تصویریں بولتی بھی ہیں. اس میں آپ نے نمبر 9 جو لکھا ہوا ہے نا, اسٹریٹجک منرلز ٹو بی ڈیفائنڈ اینڈ نوٹیفائڈ بائی گورنمنٹ آن اٹس اون اکارڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم اور مے آن گائیڈنس آف دا فیڈرل منرل ونگ تھرو منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی. یہ جو اسٹریٹجک منرلز والی کہانی آ گئی ہے نا,
पहले पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ हुआ करती थी, फिर स्ट्रेटेजिक असासे थे, अब स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आ गए हैं। हमें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बिल जब हमने देखा और जिस हद तक अभी देखा है, उससे यही नजर आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बना दी गई है जिसको एक कर्नल भी कंट्रोल कर सकेगा बाद में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो उसमें है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी में तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने लाइसेंस देने हैं और बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं उसमें। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये कहना है, हुकूमत क्या, फैसल अमीन साहब जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, वो बहुत वेहमेंटली इसको डिफेंड कर रहे हैं बिल को कि जी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, यूं नहीं है, फौज कैसे ले जाएगी सब कुछ। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। एक मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और याद रखें खैबर पख्तूनख्वा में जो बिल आया है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ, मिनरल्स कंपनियों के साथ आपको मुआहदे करने पड़ेंगे, यानी पार्टनर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी माइन पूरी की पूरी कोई कंपनी ले जाएगी, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और मैंने खदशे का इज़हार किया था कि फौजी इदारे भी होंगे जो पार्टनरशिप में आगे आगे होंगे। अब इसके सबूत मिल गए हैं। आपने ये तस्वीर जरा देखनी है, इसको मैं सामने कर रहा हूं। ये जी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन FWO, नॉरिन माइनिंग, BMRL एंड लोकल नोटेबल्स, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बलोचिस्तान। ये मुआहदा किनके दरमियान हो रहा है जिसमें फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पहले नंबर पर है। बाकी आलमी कंपनी को तो छोड़े ना, चीन की भी कंपनियां ये आगे पीछे। सबसे पहले फौजी इदारा FWO है इस मुआहदे में, ठीक है, जो कहते हैं ना कि फौज बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अब FWO जब आ जाएगा, किसी की जरूरत होगी और पाकिस्तान में मुआहदा करने की, मुझे बताएं। एक मुआहदा नहीं, एक और बताता हूं आपको। शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में अजरबैजान के कुछ ज्यादा ही दौरे किए हैं। अब वो कहानी खुल गई। FWO और अदर गोल्ड के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है, अगेन फौज और सोने की कानों का एग्रीमेंट आप इसमें हो रहा है। कुछ समझ आई? बारिक गोल्ड के साथ जो मुआहदा हुआ, इमरान खान कहते हैं जी मैंने सारे टर्म्स एंड मामला ठीक करवाए, जो 6 अरब का हम पे जाना था। बाजवा दावा करके गया था कि हमने सब कुछ किया है, हमारा जो है वो एक विंग था, उसने सारी ये कार्रवाई किया है। और अब आप देख लें कि बलूचिस्तान में कैसी फौज ने हुकूमत डाल दी है कि बारिक गोल्ड के साथ फौज ही डायरेक्ट डील करेगी, बीच में कोई सिविलियंस नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन उस मौके पर जब मैंने खुद शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी है, उस तकरीब में जहां की आप तस्वीर देखें, तस्वीर की कुछ और भी चीजें आपको बताता हूं, लेकिन ये तस्वीर में जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले वो देखें। इसमें खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर नहीं है, बाकी हर सूबे का चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। शहबाज शरीफ तकरीर में कहता है कि तमाम सूबों के साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं और आपको हम पूरी सपोर्ट देंगे। वो अली अमीन गंडापुर के बिहाफ पे भी लोगों को यकीन दिला रहा है, इतना उसको यकीन है कि हमें वहां से सपोर्ट मिलेगी। जिस तरह की शहबाज शरीफ ने तकरीर की उसमें 2 से 3 बार उसने कहा है कि आर्मी चीफ की मदद के बगैर ये नहीं हो सकता था, आर्मी चीफ के बगैर। अब मैं बताता हूं ये निकालना क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपनी इलेजिटिमेट हुकूमत के लिए इंडोर्समेंट चाहिए। वो इंडोर्समेंट ये खरीदना चाह रहे हैं मिनरल्स के जरिए, मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स के जरिए। उसमें शहबाज शरीफ पूरी मदद कर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कानून पास करती है, तमाम अच्छी नीयत से हो रहा है, हर चीज ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए मान लें। फिर भी इस टाइम इस बिल को पास करना इमरान खान से पूछे बगैर, इमरान खान से टोटल कंसल्ट किए बगैर, ये सिर्फ एक डिक्टेटर को जवाब फराम करना है कि आप अपने लिए अपनी इंडोर्समेंट खरीद लें। इस टाइम एक डिक्टेटर अपनी इंडोर्समेंट खरीद रहा है आलमी ताकतों से और आप उसको देने के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं, जबकि इसी का इस्तेमाल हो सकता है पॉजिटिवली। आप कहें जी कि ये बिल साइन होगा जब इमरान खान रिहा होंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है बिल डिक्टेटर साहब के लिए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास ना कोई सरमायाकारी आ रही है, ना कोई करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमारे सोने तांबे के ज़खायर कंपनियां लेके भागने के लिए तैयार हैं, वो ये बेचना चाहते हैं। आप कहें इमरान खान को रिहा करें, बाहर आके वो फैसला करेंगे। और दूसरा ड्रोन का मसला, ये फंसे हुए हैं, आप थोड़ा सा दबाव डालें ना, थोड़ा सा प्रेस करें, थोड़े से एहतजाज करें, थोड़ा सा लोगों के साथ खड़े हों और इसके बदले भी इमरान खान रिहा हो सकते हैं। बाद में वो आके ड्रोन के ऊपर अपनी पॉलिसी देंगे, लेकिन अभी जो मुलाकात नहीं होने दी जा रही इमरान खान से, बहनों की नहीं, ताकि ड्रोन पे कोई उनकी स्टेटमेंट ना आ जाए। कोई सोने का ये जो मुआहदा कर रहे हैं या तांबे की ज़खायर का मुआहदा कर रहे हैं, इस पर इमरान खान का बयान ना आ जाए, पूरी कौम का एक बयानिया बन जाएगा, इसलिए मुलाकातों से रोका जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ दुरुस्त है, आपका मुआहदा भी दुरुस्त है, तो आपको इमरान खान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है डिस्कस करने के लिए? इमरान खान का बयान इस हवाले से क्यों नहीं बाहर आने दिया जा रहा? क्यों अपनी मर्जी के लोगों को सिर्फ अंदर जाने दिया जा रहा है? क्यों अलीमा खान अंदर नहीं जा सकती? क्यों सलमान अकरम राजा अंदर नहीं जा सकते? ठीक है, तो सारी चीजों को कनेक्ट करें तो आपको बहुत सारे खेल समझ आ जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर में आपको कुछ और भी दिखाना है। आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि वजीर आजम दरमियान में होता है और पाकिस्तान में जैसे हायरार्की वजीर आजम के साथ आर्मी चीफ खड़ा होता है। यहां पे क्या दिखाया गया है, मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर साथ साथ खड़े हैं और 2 बंदे इस तरफ 2 उस तरफ, यानी जैसे शहबाज शरीफ को जूनियर चीफ मिनिस्टर है और असल मुल्क के मालिक मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर है। ये इस तस्वीर से भी एक पैगाम दिया गया है और ये इसी तरह खड़े रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं कि इसको तब्दीली कर लें, ये दुरुस्त नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज ने साथ साथ ही खड़े होना था। एक पैगाम देना था कि इस टाइम पावर डायनामिक्स मुल्क के क्या है, फैसला साज कौन है, मामलात कहां पे तय हो रहे हैं। इस तस्वीर से यह भी पैगाम दिया गया है। सो अली अमीन गंडापुर जिस जगह मौजूद ही नहीं है, वहां उनके बिहाफ पे दावे और वादे हो रहे हैं मिनरल्स के हवाले से। एक बिल पास हो रहा है जिसकी दिफा में पूरे फैसल अमीन साहब आए हुए हैं मैदान में और किसी को बात नहीं करने दे रहे, बल्कि मैं आपको उनकी लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ, क्या जबरदस्त सार्कास्टिक लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मुझे बड़ी तकलीफ और दुख हुआ है कि यार ये क्या हो रहा है। फिर आपको नोमी के हवाले से भी बताता हूँ, कंपनी को जो चित्र पड़े हैं।
हुसैन नदीम साहब की कल मैंने आपको बताई थी बात, उसमें आप ये जरा देखें इनकी sarcastic language. Instead of reading the Mining Act's amendment, AI based analysis cum judgment passed by most experts, inverted commas में experts, Mineral Investment Facilitation Authority is headed by Provincial Minister of Mines, Provincial Minister of concerned departments, Provincial Advisors, Provincial Secretaries of different KP departments, Provincial DG, KPRA, make up MIFA's deciding members board. DG Federal Minerals is the only federal member and can only be invited or not by KP government, nothing more. Federal recommendations are suggestions and aren't binding. If we get the word recommendations translated by anyone, we will understand better. एक और sarcasm. The Act's draft is available on KP Assembly's website. Kindly highlight sections of the Act which you imagine are giving control to federal government. Imagine, inverted commas में. We must use our brains rather than taking the lazy approach of using AI. पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि इमरान खान अपने मुखालिफिन के लिए कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते. आप कौम को ये कहने पे मजबूर ना करें कि वो आपके बारे में भी ऐसी बात करें. AI is the present and AI is the future. AI अब अंदाजे नहीं लगा रहा. जब आप एक डॉक्यूमेंट उससे देते हैं और कॉन्टेक्स्ट उससे पूछते हैं तो वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के आपके सामने कॉन्टेक्स्ट रख देता है. अब आपको 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज द ईरा ऑफ AI. हमें इसके साथ चलना है, पटवारी नहीं बनना. एंड पीपल एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम PTI, जिनको लोग फ्यूचर समझते हैं अपना, कि वो इस तरह मजाक उड़ाएंगे AI का. इसका जवाब भी हुसैन नदीम साहब ने दिया है और पॉइंट्स भी सारे बताए हैं जो मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूंगा. मैं सिर्फ फैसल अमीन साहब से कहूंगा, ये मेरा मशवरा है, अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करें, नहीं लगे तो आप तो वैसे भी आजकल माशाल्लाह हवाओं में, ये कंडिशनिंग टोन जो है ये दुरुस्त नहीं है. अगर PTI ये करेगी तो बाकी सारे जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया ये, सोशल मीडिया वो फिर आप उनको एंडोर्स कर रहे हैं, फिर आप कंपनी को भी एंडोर्स कर रहे हैं और आपकी वाह ताकत सोशल मीडिया ये, बाकी हर जगह आपको चित्रो चित्र और लित्रो लित्र ही है. ठीक है, तो इसको खुद को कमजोर ना करें. अब आते हैं नाज़रीन थोड़ा सा 9 मई की तरफ. जुल्म और जबर देखें. कंपनी ने PTI के कोई 35,962 लोगों पर FIR की हुई है 9 मई की. 35-36 हजार के करीब लोगों पर FIR हैं. बाकी कितने उठा लिए गए विदाउट FIR, इसका कोई लिमिट ही नहीं. ये पेश की गई है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में. एक और चीज 9 मई के हवाले से कंपनी का बयानिया जो रद्दी की टोकरी में चला गया, जो कहते थे हमारा अरब का नुकसान हो गया. टोटल रिपोर्ट हुआ है 19 करोड़ का नुकसान पूरे पंजाब, 19 करोड़ का, जिसमें कोर कमांडर का घर शामिल है, मोर शामिल है, उसको आग लगना शामिल है. हर चीज का नुकसान मिला के 19 करोड़ का नुकसान. क्या आपको पता है कि PTI के लोगों की सिर्फ जमानती मशलके जो जमा हुए अभी तक वो 22 करोड़ से ज्यादा की. टोटल नुकसान 19 करोड़ का. जमानती मशलकों में हुकूमत जो वसूल कर चुकी है वो 22 करोड़ कर चुकी है. याद रखें, ये पैसा किधर जाता है, ये गारंटी किधर जाती है. अदालत अगर मशलके जमा कराने का तो हुकूमत को जाता है ना पैसा, उससे ज्यादा वसूल किया जा चुका है. ये है टोटल कहानी. अब अदालत ने ऑर्डर दे दिया जी कि 4 महीने के अंदर अंदर फैसले सुनाने हैं, और ये अस्करी जज साहब ने फैसला दिया है. अब इन्होंने क्या करना है कि ये तलवार लटका के बहुत सारे मजीद लोगों को तोड़ने की कोशिश करनी है. बहुत सारे लोग जो दोबारा बोलना शुरू हो गए थे उनको दोबारा तोड़ने की कोशिश करेंगे कि 4 महीनों में तुम सब तो अंदर जा रहे हो लंबे लंबे अरसे के लिए, और इस तरह मजीद लोगों पे तलवार लटका के उनको तोड़ने की कोशिश होगी. क्योंकि जज इनके अपने, हाई कोर्ट इनकी अपनी, सुप्रीम कोर्ट इनकी अपनी, आईनी बेंच इनका अपना, तो वहां से तो किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हजारों लोग, 8-10 हजार लोगों पे जो मुकदमे हैं, इनमें हजारों लोगों को ये सजा सुना देंगे अगले 3-4 महीनों में. सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या होगा. क्या लोग पहले डर गए हैं 9 मई के क्रैकडाउन से, जो अब डर जाएंगे? लोग तो अभी भी तैयार हैं बाहर आने के लिए, सिर्फ लीडरशिप धोखे दे रही है. ये जो इनको मौका मिला हुआ है ना मिनरल्स के वाले से, जर्नैलों को इंडोर्समेंट चाहिए अपने रिजीम की. आर्मी ताकतें कह रही है मिनरल्स हमारे वाले करो. मार्को और रूबियो की बात होती है इसाक डार से, क्या बात है, कोई ईरान पे हमले की बात है? मिनरल्स के वाले से बात है. असल ये कहानी है. इन्होंने मिनरल्स का ट्रम्प को दिखा दिया, उसको खुशबू आ गई है कि इधर मिनरल्स हैं. वो तो कारोबारी बंदा है, वो तो फौरन दोनों पांव से छलांग लगा देगा अंदर. इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स बहुत ज्यादा है. बलूचिस्तान में शोरिश है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इमरान खान के बगैर आप बलूचिस्तान का भी मसला हल नहीं कर सकते. इस तरह इमरान खान की रिहाई को यकीनी बना, बजाय इसके कि बोलेगा नहीं, सियासत नहीं करेगा, लॉन्ग मार्च नहीं करेगा. ये शरायत के बजाय आप उन पे टांग ऊपर रखें और कहें जी ये काम हो जाएंगे अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं, वो फैसला करते हैं, ये सारे काम हो जाएंगे. निगोशिएट करना पड़ता है. अब ट्रम्प को देखा, ट्रम्प से सीखें आर्ट ऑफ डील. दुनिया की मार्केट्स तो उसने हिला के रख दी अपने टैरिफ से, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मौत दिखा के बुखार पे राजी कर रहा है. सब पे टैरिफ लगाएगा, एंड में इसके 2 में से एक नतीजा निकलेगा. या तो हर चीज अमेरिका में बनना शुरू हो जाएगी और इनकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा जो कि अमेरिका चाहता है, या बाकी सारे ममालिक अमेरिका के खिलाफ टैरिफ खत्म कर देंगे. विन विन सिचुएशन है ट्रम्प के लिए. वो टैरिफ खत्म करा लेगा ना, जो वक्ती महंगाई भी आनी है, वक्ती मार्केट खराब होनी, टैरिफ खत्म होती, मार्केट ने आसमान को छूना है, बिलियनर्स ट्रिलियनर्स बन जाएंगे और पैसे की रेल पेल होगी और पूरी पॉपुलेशन खुश होगी कि 20-30% इसने चीजें सस्ती करवा दी. और ये आपको होता हुआ नजर आएगा. अभी तो चीन कह रहा है ना कि बकल आप, हम भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं लड़ सकते. अमेरिका का सबसे बड़ा जो पार्टनर है ट्रेड का वो चीन है, और चीन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कोई एक मुल्क है तो वो अमेरिका है. इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक दूसरे के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते. तो ये ट्रेड वॉर भी जल्द आपको किसी ना किसी मंथी अंजाम की तरफ जाती हुई नजर आएगी. माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से
جو یہ خیبر پختونخوا کا بل آیا نا اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اس حصے جو میں آپ کو چند سیکنڈ سنانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں آپ کو بل کی وجہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے وسائل ہیں کے پی کے ادھر ہمارے پاس کرومائٹ ہے کہ ہمارے پاس کاپر ہے ہمارے پاس تیل ہے ہمارے پاس گیس ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے بڑی اچھی بات ہے کرے جی ڈیولپ نہیں لگاتے یہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ صرف کے پی کے نہیں پورے پاکستان کو ریسورسز دیے بہت سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے دیے یہ کیا آپ لوگ اپنے ساتھ پیدائش میں ساتھ لے کے آئے تھے یا کوئی اپنے جیس میں لے کے آئے ہوئے یہ کہاں سے ہے یہ کیا پی ٹی ایم والوں کو کیا کوئی دراصل میں ملے ہوئے یہ کس کے مسائل ہے یہ کس نے دیے ہیں اس سرزمین میں ہاں جی کس نے دیے اللہ نے دیے نا تو ان کی نظر بڑے ٹائم سے خیبر پختونخوا کے منرلز اور میٹلز پر ہے اور یہ حوالہ دیتے ہیں جی کہ یہ تو اللہ نے دیے ہیں ہمیں آپ کون ہوتے ہیں آپ اس کے مالک ہیں کوئی آپ جیز میں لے کر آئے ہیں تو نظر ان کی بڑے عرصے سے ہے اب اس ٹائم کی بل کی ٹائمنگ دیکھ لیں ادھر یہ کانفرنس ہو رہی ہے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں جی کہ آئیں پیسہ لگائیں اور معاہدے کون کر رہا ہے ایف ڈبلیو او فوج یعنی سارا منافع فوج کمائے گی یا باہر کی کمپنیاں کمائیں گی پاکستانی عوام کو کک نہیں ملنے والا یہ ہے اصل خبر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ